Dia nggak percaya kecuali apa yang ada di benaknya. فإذا سمعت أحدا يحتج بهذه الحجة وينكر الإسراء والمعراج فقل له أنت شر من السمكة. عقلك أصغر من عقل السمكة. Kalau engkau mendapatkan seseorang yang mengingkari Isra Mi'raj dengan argumen tadi karena nggak masuk akal, kita nggak bisa diterima akal, katakan bahwasanya itu orang lebih buruk daripada ikan, akalnya lebih kecil daripada akalnya ikan. عالم الروح واسع جدا وكلنا سنراه متى عندما نموت. كنا في عالم الروح قبل أن ينفخ الملك في الجسد في جسدنا عندما كنا في بطون أمهاتنا قبل أن ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما من خلقنا من تكوننا كنا في عالم الروح ثم سنعود إلى عالم الروح بعد أن نموت. Dimensi ruh ini sangat luas, saudara sekalian. Dimensi ruh ini nggak bisa dijangkau, sangat luas. Dan nanti kita akan menyaksikan sendiri dimensi ruh ketika setelah kita mati. Setelah kita mati, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana luasnya itu dimensi ruh. Dulu kita itu hidup di dalam dimensi ruh. Kapan? Ketika kita di perut-perut ibu kita, sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad kita. Itu kita masih hidup di dimensi ruh. Kemudian nanti kita akan kembali hidup lagi di dimensi ruh setelah kita menghadapi kematian, saudara-saudara sekalian. كلنا رأى رؤيا في المنام وهناك منا من رأى رؤيا ظهر صدقها في الحقيقة في الواقع كأن قيل له بشيء فرأى تصديقه في مستقبل بعد الرؤيا رأى صدق ما قيل له في منامه. كيف رأى أنه في مكان بعيد وأنه مع أشخاص ربما يكونون أموات أو أحياء في مكان بعيد؟ كل هذا من أمر الروح. إذن كل الناس لهم هذه التجربة، تجربة الرؤيا المنامية. فلا معنى للإنكار سوى غلظ القلوب وضلال العقول والكفر والجحود. Setiap kita pasti pernah melihat mimpi dalam tidur kita. Dan sebagian dari kita ada yang mimpi, kemudian mimpinya terjadi dalam kehidupan nyata. Sebagian ada yang terjadi demikian. Kita melihat dalam mimpi kita hidup di tempat yang jauh, kita hidup demikian, begini, begitu, macam-macam kita lihat dalam mimpi kita. Ini semua kita saksikan dalam mimpi kita. Dan ini kulluhu min amri ruh. Soal mimpi ini bicara soal ruh, kata beliau. Dan kita semua punya pengalaman yang berkaitan dengan amrul ruh ketika kita melihat sesuatu dalam mimpi kita. Sehingga kita sudah ada pengalaman, sudah ada tajribah, sudah coba sendiri hal-hal yang berkaitan dengan amrul ruh ketika kita mengalami mimpi. Oleh karena itu, tidak ada orang yang mengingkari hal-hal seperti Isra Mi'raj tadi yang berkaitan dengan alam ruh, kecuali hal tersebut, pengingkaran tersebut itu terbangun di atas dasar hati yang keras, terbangun di atas dasar kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, terbangun di atas dasar juhud, menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu naqul sadaqa Allah wa sadaqa rasuluh wa kadzdzaba al-kafirun wa kadzdzaba al-liberaliyun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mengatakan bahwasanya maha benar Allah dan maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah bohong orang-orang kafir dan sungguh telah bohong orang-orang liberal. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa nahnu al-laila كما أننا نحتفل بالإسراء والمعراج
نحتفل بحول سيدنا القطب سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Pada malam hari ini, sebagaimana kita merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini pula kita merayakan haul seorang imam besar, yaitu Al-Qutb Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa ardhah. الشيخ عبد القادر كانت له روح قوية لأنها روح متصلة بروح جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل على المدد منه صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما بلغ من الولاية العظمى التي أجمع عليها المسلمون في كل الأزمان إلى يومنا هذا، وظهرت على يده الخوارج التي هي خرب العادة إكراما من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتصديقا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الإمام له الأحوال الغريبة والفتوحات الكبيرة والكشوفات العظيمة، وكانت له قبل ذلك المجاهدات التي يستبعد العدل حصولها لولا أنها رويت إلينا من طريق التواتر ومن خبر الصادقين، وإلا فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني عمل من المجاهدات شيئا خارقا للعادة. Pada hari ini kita merayakan haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala rahmatal abrar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini punya roh yang begitu kuat. Kenapa rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu kuat? Karena tidak lain dan tidak bukan karena roh beliau bersambung dengan roh datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat madat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai kepada maqam yang tinggi, maqam yang agung, maqam yang begitu besar yang disepakati oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang, ya ibadallah. Beliau nampak pada diri beliau karamat-karamat, sesuatu yang udah khariqil adah, di luar batasan saudara, di luar jangkauan akal. Ini semua didapati oleh beliau, karamat daripada aulia Allah sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya dan sebagai tasdiqan, pembenaran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagaimana beliau punya ahwal gharibah, keadaan yang betul-betul aneh, yang luar biasa, dan futuhatul kabirah, futuh, keterbukaan yang Allah bukakan bagi beliau yang sangat besar, yang sangat agung. Sebelum itu semua beliau telah melakukan mujahadat, beliau telah melakukan usaha-usaha yang luar biasa, yang sampai-sampai nggak masuk akal. Kalau kita lihat, akal nggak bisa menerima bagaimana luar biasanya usaha Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani, tanpa bahwasanya usaha tersebut, mujahadat tersebut diriwayatkan melalui jalan yang mutawatir, diriwayatkan oleh para salihin. Mungkin kita nggak percaya, karena itu nggak bakal masuk akal. Mujahadatnya Syekh Abdul Qadir Jilani khariqun lil adah, telah luar daripada batas kewajaran yang sudah ada, saudara. ولا تزال أنوار النبي صلى الله عليه وسلم ومدده ساريا في أمته إلى يوم القيامة، ولا يزال يكون في هذه الأمة من الأولياء والصالحين المصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبين له والمتبعين له من يظهر الله على أيديهم الكرامات والخوارق حتى يكونوا دليلا للأمة إلى ربها وإلى نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتظهر فيهم بركته صلى الله عليه وآله وسلم، ويرون عيانا وما منكم من أحد وما من أمتي من أحد إلا وقد سمع كرامة بالإسناد الصحيح لولي من أولياء الله شيئا خارقا للعادة. المصدق يفوز، والمكذب إنما يضيع على نفسه الفرصة للانتفاع والاستفادة من البركات والآيات التي